आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का डाटा लीक किसने किया? कौन इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था? कहानी खुल गई। शहरियों की रजिस्ट्रेशन के कौमी इदारे नादरा से मुंसलिक डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि वो अपने ऑफिस में मामूल के काम में मसरूफ थे। सुबह के लगभग 10 बजे उनके मोबाइल फोन पर नादरा ही के एक सीनियर डायरेक्टर का पैगाम मौसूल हुआ। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए इस पैगाम में 2 पाकिस्तानी शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज थे और साथ ये दरख्वास्त की गई थी कि इन अफराद के जारी करदा पासपोर्ट की तफसीलात चेक करके फराहम की जाएं और इन अफराद की तस्वीर भी फराहम की जाएं। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए अपने बयान में डिप्टी डायरेक्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि अपने काम में मसरूफ थे इसलिए वो मौसूल होने वाले व्हाट्सएप पैगाम का बरवक्त जवाब ना दे सके। चनाचा डायरेक्टर की जानिब से दिन 12:17 पर दोबारा याद दहानी का मैसेज भेजा गया और साथ ही एक फ़ोन कॉल भी, जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर बताया कि जिस शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया जाना है दरअसल उनका नायकोब गुम हो चुका है और इस सिलसिले में तस्दीक मतलूब है। नादरा के मुतल्लिका महकमों में काम करने वाले चंद अफसरान शनाख्ती कार्ड पर जारी करदा पासपोर्ट, फैमिली ट्री यानी ख़ानदान में मौजूद दीगर अफराद के डाटा तक रसाई और दीगर मालूमात तक रसाई होती है और वो डिप्टी डायरेक्टर भी इन चंद अफसरान में से थे। इंक्वायरी कमेटी को डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि डायरेक्टर की जानिब से मौसूल होने वाले कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबरों को जब उन्होंने मतलूब सिस्टम में चेक किया तो मालूम हुआ कि एक शनाख्ती कार्ड पर तो पासपोर्ट जारी हुआ था, ताहम दूसरे शनाख्ती कार्ड पर कभी कोई पासपोर्ट जारी नहीं हुआ। मिलने वाली तमाम तर तफसीलात बशमूल पासपोर्ट नंबर डिप्टी डायरेक्टर ने डायरेक्टर के साथ शेयर कर दिए। इंक्वायरी कमेटी के पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी डायरेक्टर ने मजीद बताया कि उस वक्त तक उन्हें कतन मालूम नहीं था कि उन्होंने अपने नादरा लॉगिन की मदद से किस पाकिस्तानी शख्सियत और उनके वालिद के डाटा तक रसाई हासिल की थी और ये कि डाटा चेक करने और नाम पढ़ने के बाद भी उन्हें उन शख्सियात से मुतालिक इल्म नहीं था। चनाचा उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने अफसर के साथ शेयर कर दी। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए बयान के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर की क्योंकि नादरा में बतौर इदारा ये कल्चर रहा है कि सीनियर अफसरान दफातरी अमूर और दीगर मामलात के सिलसिले में इस नौइयत की तफसीलात मांगते रहते हैं जो उन्हें बर वक्त फराहम कर दी जाती हैं। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को मजीद बताया कि 17 अक्टूबर 2022 के रोज़ पेश आने वाला ये मामला रूटीन की बात थी जिसे वो मामूल समझते हुए भूल चुके थे। याद रहे कि पाकिस्तान में ये वही वक्त था जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के करीब थी और 29 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल मुख्तलिफ सीनियर आर्मी अफसरान के नाम मुख्तलिफ हलकों में ज़ेरे बहस थे। इस हवाले से हफ्तों जारी रहने वाली चहमगोइयों के बाद बिलाखिर नवंबर के महीने में सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया, जिन्होंने 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की बड़ी फौज की कमान संभाल ली। दर हकीकत डिप्टी डायरेक्टर ने 17 अक्टूबर को यानी आसिम मुनीर की तैनाती से चंद हफ्ते कबल जो 2 कौमी शनाख्ती कार्ड अपने लॉगिन के जरिए चेक किए थे वो नादरा हुक्काम के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके वालिद के थे और जो पासपोर्ट नंबर उन्होंने अपने सीनियर डायरेक्टर के साथ शेयर किया था वो आसिम मुनीर का पासपोर्ट नंबर था, जबकि उनके वालिद के शनाख्ती कार्ड पर किसी पासपोर्ट का रिकॉर्ड उस वक्त नादरा के सिस्टम में मौजूद नहीं था। याद रहे कि इस मामले में शुरू होने वाली इंक्वायरी के नतीजे में नादरा के जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर लेवल तक के 6 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त यानी डिसमिस किया जा चुका है और नादरा ने सेक्रेटेरिएट मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल या फौजदारी कार्रवाई के लिए पिटीशन दायर कर दी है और इस मामले में पहली समाअत 18 मई को सीनियर मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अब्बास शाह की अदालत में होना थी। ताहम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत की मुंतकली के बाइस अब इस पर 17 जून की नई तारीख दी गई है। अगरचे डिप्टी डायरेक्टर ये रिकॉर्ड फराहम करने के बाद इस बात को भूल चुके थे, मगर इंक्वायरी कमेटी को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर 2022 को यानी आर्मी चीफ की तैनाती के लगभग 20 दिन बाद उन्हें अपनी मुअत्तली का लेटर मिल गया। उनके अलावा 6 दीगर अफसरान को भी मुअत्तल किया गया था और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की थी। मुअत्तली के कुछ ही रोज़ बाद डिप्टी डायरेक्टर को इदारे की जानिब से चार्ज शीट मौसूल हुई, यानी उन पर आयद करदा इल्ज़ामात की तफसील। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए अपने बयान के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि चार्जशीट मौसूल होने पर वो याद करने से कासिर रहे कि ये किन शनाख्ती कार्ड्स की बात हो रही है और ये कि इस बाबत उन्हें किस अफसर की जानिब से दरख्वास्त वसूल हुई थी। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को बताया
کہ میں نے چارج شیٹ موصول ہونے کے بعد اپنا موبائل چیک کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کس نے مجھے اس ڈیٹا تک رسائی کے لیے درخواست کی تھی۔ واٹس ایپ ریکارڈ میں معلوم ہوا کہ یہ درخواست کرنے والے سینئر ڈائریکٹر تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر نے ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور ان کے بقول ڈائریکٹر نے بھی اپنا موبائل چیک کیا، مگر چونکہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ پر ڈس اپیئر میسج فیچر آن رکھا تھا اس لیے وہ معلوم نہیں کر پائے انہوں نے کب اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انکوائری کمیٹی کو دیے گئے بیان کے مطابق اگلا روز جمعے کا تھا جب ڈپٹی ڈائریکٹر بذات خود ڈائریکٹر کے دفتر خود چلے آئے اور انہیں درخواست کی کہ وہ ذہن پر زور دیں اور یاد کریں کہ انہیں اس ڈیٹا تک رسائی کے لیے کس نے کہا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ اس موقع پر ڈائریکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں بھی اپنے موبائل سے اس بات چیت اور پاسپورٹ نمبر کی تفصیلات کو ڈیلیٹ کر دوں، مگر میں نے انکار کر دیا اور ان کو واضح بتایا کہ میں یہ اسکرین شاٹس انکوائری کمیٹی کے سامنے بطور ثبوت پیش کروں گا۔ مگر اب یہاں اہم سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر اس ڈیٹا تک رسائی کس کے احکامات یا درخواست پر کروا رہے تھے۔ انکوائری کمیٹی کو ڈائریکٹر نے اس کا جواب دیا جو انکوائری کمیٹی کی فائنل رپورٹ کے مطابق درست نہیں تھا۔ انہوں نے انکوائری افسران کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ 17 اکتوبر 2022 کو ایک ملاقاتی ان کے آفس آیا تھا جس نے یہ شناختی کارڈ نمبر انہیں دے کر فیملی رجسٹریشن سے متعلق ایک پیچیدہ سے معاملہ بتایا اور فیملی ٹری کے متعلق بات کی، اور اسی وزٹر کی درخواست پر تفصیلات چیک کرنے کے لیے انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو ڈیٹا تک رسائی کی درخواست کی۔ تاہم انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ہی شناختی کارڈ نمبر غلطی سے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھیجے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سے پاسپورٹ نمبر پوچھنے سے قبل مبینہ طور پر ڈائریکٹر نے آرمی چیف کی فیملی کی تفصیلات جاننے کے لیے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا تھا۔ اگرچہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے انکوائری کمیٹی کو اس کی تصدیق کی، تاہم ڈائریکٹر نے انکوائری افسران کے سامنے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے اس ضمن میں کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ڈائریکٹر نے انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے مدد فقط وزٹر کی درخواست پر عمل درآمد کے لیے طلب کی تھی۔ انہوں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کہ در حقیقت ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان ڈائریکٹر کی اہلیہ کے نام ملتے جلتے ہیں اور وہ پاسپورٹ نمبر والا میسج در حقیقت وہ اپنی اہلیہ کو بھیجنا چاہتے تھے مگر غلطی سے ڈپٹی ڈائریکٹر کو چلا گیا۔ انکوائری کمیٹی کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں یاد ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ تفصیلات ان کے آفس آ کر مانگی تھیں، جس کے جواب میں ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں، میں یہ سب حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ قومی شناختی کارڈ نمبر کس کا تھا۔ اس انکوائری کے نتیجے میں آرمی چیف کے ڈیٹا تک رسائی کا الزام ثابت ہونے پر جونیئر ایگزیکٹو سے لے کر ڈائریکٹر لیول تک کے 6 افسران کو نوکری برخاست کر دیا گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔